নমস্কার সুধী রাজ্যবাসী। আলোর উৎসব দীপাবলি আমাদের চিরন্তন ঐতিহ্যের প্রতীক। দীপাবলির আলোক শিখা জীবনের সমস্ত গ্লানিকে দূর করে আলোকিত করে তুলুক, এটাই আমাদের প্রার্থনা। আলোকের ঝর্ণা ধারায় উদ্ভাসিত হোক আমাদের আগামী দিনগুলি। সকল দুঃখ গ্লানিকে দূর করে আত্মনির্ভরতায় এবং উন্নয়নের জয়যাত্রায় আলোর পথে আমরা এগিয়ে যেতে চাই। মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মায়ের আশীর্বাদে রাজ্যবাসী আমরা সকলে যাতে সুস্থ ও সুন্দরভাবে একসাথে মিলেমিশে থাকতে পারি, দীপাবলি উৎসবে আমি সেই প্রার্থনায় জানাচ্ছি। নমস্কার। খকজাকমানি মানি খনি রুতুগুই কারিবি মানখা পুলিশ হুজাকাউত মানি বিসিংতি স্রাং সালनि फुंगो नायरतु मुंगो अंकर थानिबो पुलिस बिलोनिया थानानि बिसिं खबजाक जरजरि आमसायाव तंनाय अर्जुन बदनि नगो मानिखा खकजाकमानि गोबां मानि खनै फैन कम्पिउटार टर्च लाइट मार्सिडि लाइट तैनि मटर गैस सिलिंडार म्यूजिक बक्स रांसाक सुमाननि मानि खनै मजा जुदा तै गोबां मानि खनिरक मानिखा अर्जुन बदनि नगो अर्जुन बदनि पुलिस रमानि बागै रुतुकजा पुलिस फायनो साइ माने तेर माने खारियो थांगा ओ अर्जुन बद आमसाइनि बिलेखनो मुंग्रा केफेक माने बानिया खने हने सिनि जागो साना थांगा के सालग्रा हांकरनि जतनि स्लाइ मुंग्रा केफेक माने बानिया खनाय किं हिजागो अर्जुन बद आशिबा सिमि थागिया कोन खगमानि माने खनिर बि नगो खातिजा कक ओंखा ब सिकरनि बथमा हनिबा आमसाया सिनि जागो आमसानि लोकरक अर्जुननि अबाहायत मुंसा मनोगे बिलेखनो टेक्टर नवाजा केफेक माने बानिया खैमाबाय आमसाया गोबां मा सिख्ला सिख्रक केफेक माने बाय कबलै थांबायगा अर्जुन बयदनो वाइरोबाय आमसानि लोकरक रमे पुलिस तिंजागो याफरे रेखा फियाबा नुजगे फाननि जरै अर्जुन बयद वाइरोबाय योगै दंगो आशक सिमिया दरबार नगो खरजंमानि यागलबो जामिन माने योगै थांगो हायनिबाय ताबक केफेक माने बानिया खनने सिमि चिंगै शिকক खगमानि आकार माने तेबसे जाक नांजाक अर्जुन बयद फियाबा अर्जुन बयदनो रमानि बागै ताबक पुलिस यां आयां आमां चिमां चावै रुतुकजाक अपाते मुनतयै खोख्यांगा बिलोनिया थानानि ओसि শিব রঞ্জন দে তাহলে বিলোনিয়া থানায় একটা খবর আসে যে ওই উত্তর সুরেশ্বরে এখানে একটা মানে রাবার চুরি হয়। তো অ্যাকর্ডিংলি পুলিশ গিয়ে একটা চোর আটক করে, পুলিশ মানে লোকাল পাবলিক ডিটেইন করেছিল। তো পুলিশ তাকে উদ্ধার করে এবং রাবারও রিকভারি করে। তো এই ব্যাপারে আমরা একটা কেস রেজিস্টার করি। কেস রেজিস্টার করে তদন্ত নেমে আমরা জর্জরি এখানে একটা অর্জুন বৌদ্ধ বলে একটা ছেলে বাড়ি আছে, সেখান থেকে আমরা প্রচুর পরিমাণে জিনিস রিকভারি করি, যেগুলো বিলোনিয়া থেকে বিভিন্ন সময় চুরি হয়েছে এবং এই কেসেরও জিনিসপত্র আছে। যেহেতু তার মধ্যে একটা গ্যাস সিলিন্ডার আছে, তারপরে আপনার এই সোলার লাইট, যেগুলো স্ট্রিট লাইট সোলার লাইট, তারপরে আপনার আছে মানে মনিটর, তারপরে সিলিং ফ্যান, এগুলো এসব জাতীয় অনেকগুলো জিনিস আমরা রিকভারি করি। তো অর্জুন বৌদ্ধ পলাতক, আমরা ওকে যেভাবে হোক রিটার্ন করে কোর্টে প্রডিউস করবো। কিন্তু এখানে একটা উল্লেখ বিষয় যে অর্জুনের জন্য আমি আগেও প্রচুর থানাতে কেস আছে, সে আমরা এখন আবার দেখছি তাকে তুলে কীভাবে নেশাদ্রব্য থেকে खुलुमखा त्रिपुरा हास्तिनि जत लुकुरावनो धनतेरस तै दिवालीनि खाका हामताय चिबाया फारो धनतेरस डे दिवालीनि बागै शुआना कमाला अफर चिंगि रिजागनाय 22 अक्टोबर निसिमी 2 नभेम्बर जराव रांचा ताय डायमंड नि बायनाव रिजागनाय दान बिदान अफर ताय कटल खलाय चेंगजागनाय डायमंड नि एक्जिबिशन अ धनतेरस स्वर्ण कमल ज्वेलर्स नि अंगै बम्पल्ला की ड्रव 1 लाख रांगमारिनि डायमंड नि नेकलेस आबोनि लोगी मेगा लाकी ड्र तै डेली लाकी ड्र बो तौनाय जत मानि पाइमानि लोगियो रांचांनि पैसा लोगियो कचाम रांचांनो सोलायो कताल हलमार्क गोनां कानमानै पाइनानि शेप गाहाम तौनाय धनतेरस नरक जतनि नुखुं जोंसा जांथुं जतन दिवाली तै धनतेरसनि खाका हामया फारो हामबाय।